Očigledno da je Triumph, dobivši novog vlasnika, počeo da doživljava one stare modele, kako sa Tridentom, tako i sa današnjim motociklom na testu. U pitanju je Tiger 900. Tiger 900 se proizvodio od 1993. do 1998. godine, naravno drugačijom oznakom agregata, dok je 2020. godine ponovno, da nazovemo, oživljen. U 3 varijante, osnovno je GT i Rally, odnosno i Pro u svim tim GT i Rally varijantama, a već je sada u drugoj generaciji. 2024. godina došla je kao druga generacija Tigera 900. Ovde nam je Tiger 900 Rally Pro, ili ti najskuplja varijanta i najopremljeniji model Tigera 900. Glavna konkurencija ovog motocikla su nam Norden 901, KTM 890, Adventure ili Pirelli, F900 GS, kao i kineska braća, ne mogu da nazovem braća, ali kineski modeli Watch 900 DSX, CF Moto 800 MT i drugi. Dosta nekih motocikala, naravno da je tu najzvučnija Honda Africa Twin Adventure Sports 1100. U 2024. godini, pored nekog malog restylinga, da ga nazovemo, doživeo je promene i samom agregatu, ali ne u smislu zapremine, nego u smislu snage. Tiger 900 2020. godine ima agregat zapremine 888 kubnih centimetara, u pitanju je redni tricilindraž, standardno i poznato za Triumph grupaciju, odnosno Triumph Gam motocikla, da su u pitanju tricilindraži uglavnom. I sada motor razvija 106,5 konjskih snaga, dok je na prethodnoj, odnosno nazovemo prvoj generaciji 2020-2023 razvijao 94 konjske snage, sada je već znatno konkurentniji sa 106,5 konjskih snaga, 9500 obrtaja, što je onako za jednu konjsku snagu, odnosno 1,5 konjskih snaga više nego F900 GS i Africa Twin, kao i od Nordena 901, kao neki glavni konkurenti ovom motociklu, a da nisu kineski motocikli. Razvija 90 Nm obrtnog momenta, nekih 6850 obrtaja, što je poprilično fino, i to je tek za možda 1 do 2 jedinice Nm više nego što je to bilo u prethodnoj generaciji. Sve ovo u celinu vezuje jedan cevasti čelični trellis ram. Težina ovog motocikla sa svim tečnostima iznosi 228 kg, što ga čini nešto malo težim od F900 GS, koji mu je konkurent, a i od Nordena 901. Dok je naravno lakši od kineskih konkurenata, naravno da se i cena razlikuje, ipak Rally Pro u ovoj boji i varijanti košta 17.090 €, što ga čini jako skupim motociklom, da, ali opet plaćate i opremu i valjda nešto bolji kvalitet, pa ćemo vidjeti tokom ove današnje recenzije. Naravno da za manje para imate i F900 GS, i Nordena 901, i Kineze, a tu je negde sa cenom sa Hondom Africom Twin. Zanimljivo je sve to kada se gleda šta se dobija. 21 inči točak je napred, sa žičanim felnama su točkovi, dok je iza 17-ica standardna. Ono što je specifično, to je da nema elektropodesivo vešanje, ali je tu 45 mm šova sa 3 podešavanja i veoma lakim podešavanjima na bukvalno okretanje ovog točkića. Ovde compression, rebound i preload su podesivi na viljuškama napred, a hod je 240 mm ili 24 cm, što je odlično. Iza nam je jedan podesivi šovin amortizer koji ima hod 230 mm i podesiv preload i rebound dumping ili ti prigušivanje vraćanja amortizera. Svetlosna grupa je potpuno led ovde, i od samih dugih i kratkih svetala pa sve do maglenki koje dolaze standardno. Tu su nam i migavci koji su takođe led i jedna štopaljka koja se sada nalazi integrisana u ovom, da ga nazovemo, blatobranu ovde. A ono što ovaj motocikl posjeduje, to je emergency light, odnosno emergency braking light. To je da kada kočite naglo, on upali znak upozorenja sva 4 pokazivača pravca. To je nešto što su počeli skoro da implementiraju svi proizvođači
motocikala, odlična stvar i veoma korisna, a interesantno je da sva 4 pokazivača pravca rade u toku vožnje i kada date neki od njih, onda blinka na tu stranu. Vizir je podesiv u nekih 5 položaja ili 5 cm otprilike visine. Reli vizir sa deflektorima ovde sa strane, od opreme dolaze nam i handgardovi i jedan crash bar. Možda je zamerka što ovaj crash bar nije da malo više štrči, kako bi mogao da zaštiti i ovu plastiku gore u slučaju pada ili da je nešto malo veći. I naravno fuzasteri koji su obloženi gumom koja može da se skine i sa naravno zaoštrenim polugicama koje se savijaju u slučaju kočnice i u slučaju polugice menjača. Quick shifter dolazi standardno ili ti shift assist dolazi standardno uz Rally Pro model, znači imate upotrebu menjača bez upotrebe kvačila na gore i na dole, odnosno quick shifteri na gore i na dole, što je odlična stvar, i standardno dolazi sa cruise control sistemom ili sistemom tempomata, da ga nazovemo, grejači sedišta, kako vozačevog, tako u ovom slučaju i suvozačevog, u 2 nivoa, 2 stepena, s tim da se za suvozača grejači pale sa ove strane ovde. Interesantan jedan prekidač za sve one koji ne znaju, prekidač za grejači sedišta vam se nalazi ovde. A kad smo već ovde, tu nam jedan 12-voltni ulaz, 100 W snage, može da pruži da punite neki od svojih uređaja kao što su laptop i tako dalje. Naravno, možete nakačiti kofere i sve ostalo. 7-inči TFT Color ekran potpunjuje sve ovo, malo je prljavo što je padala kiša, a na sve to nam se nalazi sistem koji vezuje vaše pametne uređaje od kamerice, telefona, drugih uređaja putem Triumph Connectivity sistema i jedan USB tip C port za punjenje pametnih uređaja, brzo punjenje, precizno rečeno. Komande su, pa može se reći nešto što me dosta podsjeća na BMW u ovom slučaju, blicanje i dugo svetlo, na jedan potez dugo svetlo nam je napred, grejači ručica, maglenke, startovanje, odnosno setovanje, resetovanje tempomata, automatska svetla su u ovom slučaju, mod selektor, motocikl ima 6 modova vožnje, ovde nam je prekidač za pokazivače pravca, selektor i joystick za meni i da, ima grejače ručica u 3 nivoa grejanja i sa desne strane nam se nalaze dugmići za interaktivni sistem ili ti home, selektovanje dugme za startovanje i gašenje motocikla i dugme za upozorenje ili sva 4 pokazivača pravca. Da ne bih sad previše davio. Kada pričamo o ergonomiji, moramo napomenuti da je rezervoar zaprimene 20 litara. Pri nekoj autonomiji koja je propisana na nekih 400 km bit će vam i više nego dovoljno da se uputite putem mora. Sedine na visini 86 do 88 cm, podešava se u 2 cm, znači imate 86 i 88, već kako meni samo i 185 stoji ovaj motocikl. Fino skroz, na off-roadu mi nije pravilo problem, vidjet ćete posle u toku vožnje samog dela off-roada. Kočenje, neverovatno. Što kažem neverovatno? Stavili su Brembo stilema, četvoroklipnu, radijalno montiranu monoblok kočionu čeljost, koja zaustavlja 2 diska, odnosno 2 čeljosti, koje zaustavljaju 2 diska pečnika 320 mm napred. Ovakve iste se stavljaju u Panigale seriji na Ducatiju. Da, verovali ne, Panigale ima iste kočnice napred, dok nam je iza jednoklipna kandža koja je tu da zaustavi disk prečnika 255 mm i nazad i napred. Tu nam je cornering ABS kao jedna napredna funkcija koja mnogo znači i ABS može da se gasi zajedno sa traction control sistemom u off-road vožnji ukoliko je potrebno, naravno u modima off-road i off-road pro. Međuosovinsko rastojanje iznosi 1551 mm, te je motor onako povozniji po ovom nekom mišljenju, ali vidjet ćemo kako se pokazuje to sve posle. Nećemo nešto previše daviti sad u uvodnom delu, hoću da vam pustim kako se čuje ovaj motocikl, da ga pustim u rad i da krenemo u vožnju i recenziju. Imate toliko toga zanimljivo da vidite. Ono što mi se sviđa to je da su stavili ovu kao gumu za zaštitu za rezervoar od grebanja, a i
nekako vam pruža taj grip i osjećaj da ste pod većom kontrolom, odnosno da više kontrolišete ovaj motocikl. Da ne zaboravimo još jednu stvar, ima elektro gaslit i ride by wire. Mislim, to je već normalno i bilo bi glupo da nema. I da, tu su nam Jean Jouanova teflonska creva za kočnice, što je specifično, neobično za vidjeti, jel da, ali i očekivano, zato što se motor itekako fino plaća. Hajmo sada u vožnju. Od ovih nekih osnovnih stvari krenuo bih baš iz ovog gradskog dela. To su izgled i to je funkcionalnost i to je položaj samog vozača. Deo izgleda je nešto što sam već napomenuo malo pre u uvodnom delu, ali bih uvek rekao da je ovaj motor veoma upaljiv. U kom nekom smislu privlačna boja, privlačna ta neka color šema i izgled motocikla su nešto što će odvući pogled ljudi ka vama. Ljudi ne znaju, a pogotovo još manje znaju za Triumf, što je još nešto što je naravno plus. Također bih rekao da mene lično spreda podsjeća na GS-a maloga, starijeg do duše, ali kad god ga pogledam neko mi je asocijacija upravo na taj motor. Dolazimo do onog važnog dela, to je svetlosna grupa i koliko je ovo vidljivo i upotrebljivo noću. Itekako. Neverovatno je koliko dobro osvetljavaju ova svetla, imaju automatski režim i na sve to imate maglenke kao sastavni deo te svetlosne grupe koje osvetljavaju fenomenalno. Noću sa upotrebom dugih svetala bukvalno vam je vidljivost nekoliko stotina metara u odličnom smislu. Ekran od 7 inča sadrži sve one informacije koje su vam apsolutno potrebne dok se sve to kompletira sa Connectivity, My Connectivity, to jest My Triumph Connectivity aplikacijom i sistemom konekcije sa pametnim uređajima, telefonom, komunikatorom, kamericom i ostalim uređajima i naravno implementacijom ujedno i navigacije uz ceo taj deo. Sve to je upotpunjeno i lakšim kretanjem na autoputu sa ovim cruise kontrolom, to jest tempomatom, koji će vam omogućiti mnogo rasterećeniju vožnju na autoputu bez toga da morate da držite ručicu gasa konstantno. Odlična i korisna stavka koja se meni pokazala savršeno na svakom motociklu na koje sam je koristio. Pozicija vozača na ovom motociklu je, tako reći, savršena putna i adventure pozicija. Posle vožnje ovog motocikla trenutno, a ima da se vozi još 100 km, od 631 km koliko sam prešao s ovim modelom, ni u jednom trenutku nisam imao osjećaj nelagode. Putovao sam i na planinu, i autoputem, i magistralama, i sa suvozačem. I u jednom danu je pređeno gotovo 400 km bez po muke, što bismo rekli, i to je za udobnost veoma pohvalno. Stajao sam, ne bih li sipao gorivo, malo se protegao i nastavio bez da sam išta osjetio. Sedište je toliko udobno kako za mene, tako i za suvozača i za udobnost. Stvarno mislim da je ovo jedan od najudobnijih ovakvih motocikala, odnosno ovog tipa motocikala koje sam vozio. Pravo ono što bih želeo, pričam za konkretno ovu klasu, bukvalno ono što bih ja zahtevao lično od jednog ovakvog motocikla. Da se vratim poziciji, ruke su mi potpuno opuštene, veoma širok upravljač, odnosno guvernal, koji omogućava da se neumorno vozite, da se ne umaraju ni šake, ni zglobovi, ni laktovi, ništa. Čisto da vidite koliko su jaki udari vetra, najviše probija deo odavde i odavde.
Tako da deflektori ovdje koji kad bi bili, bilo bi super. Uopšte ne osjeća putnu brzinu 120-130, ali ćete vetar osjetiti. Pogotovo je danas izuzetno jak vetar. Ali je bitno reći da prednji kraj nigde ne mrda. Ni pri jakim vetrovima, ni pri velikoj brzini nigde ne mrda i nema nekog prenosa vibracija. Fino ubrzava iz 6. stepena prenosa sa 4500 obrta, baš fino. I to ne punog povučenog gasa. I zanimljivo je da trza ponekad ne, ali trza na shifteru, moralo bi to malo da se, što bismo rekli, našteluje. Zanimljivo je to da ovdje imate doziranje uz prednju kočnicu i zadnje na 10%. Što ublažava potiskivanje viljuške napred. Mnogo lep zvuk na visokim obrtajima kada bruji ovaj motor. I to sve sa fabrikom. Za ovih 660 km dovodio sam gumu do krajnjih ivica, drži odlično, mada zamerka je već ako je Rally Pro model da nisu stavljene neke gume tipa Michelin Anaki ili Scorpion Rally. Raspored mase mu je izuzetno dobar i stvarno imam osjećaj mnogo laganije nego što jeste, što je zanimljivo i da je kad je u mestu ugašen imam takav osjećaj. Kad treba da ga vratim unazad gurajući nemam osjećaj težine, nemam osjećaj da je pretežak, da ne mogu to, da čak i kada su neki malo onako usponi nije mi nešto previše teško da ga izokrećem, da ga poguram, vratim i sve. Predobar raspored mase i veoma lepo izbalansiran motocikl. I lakoća pri vožnji na off-roadu i na asfaltu je podjednaka. Da vidimo koliko troši Triumph Tiger 900 Rally Pro, 217,3 km. Da vidimo koliko je potrošio od čepa
dočep. 11,76 litara. Bitno je reći da ima mjesta više nego dovoljno. Ja sam stavio iza torbu za zadnje sedište i ima mjesta za suvozača i još na mom sedištu ima mjesta, tako da će krupniji ljudi i oni koji imaju veću zadnjicu imati dovoljno mjesta da se smeste na ovom motociklu i da ne razmišljaju, odnosno da bez trunke razmišljanja se voze. Zanimljivo je da ove ovdje bočne plastike, kada noge podiđu pod rezervoar, štite kolena od vetra. Ja ne osjećam neke jake udare vetra, jake vetar inače danas ne osjećam na kolenu, odnosno na kolenima, i to mi se mnogo sviđa. Veliki hod viljuške napred i amortizera iza daju vam dosta prostora, a podešavanja vam omogućavaju da se prilagodite svemu, s tim da je malo teže podesiti zadnji amortizer na odnosu na vešanje napred. Malo sam se igrao sa vešanjem pred off-road vožnju, za razliku od onda kad sam MT-a nisam podesio. Van asfalta mi je bio fenomenalan. Mekano upijanje svih prepreka i na asfaltu precizan i odličan. Mislim, bilo bi glupo i da nije, obzirom da motor košta, ali za taj novac iskreno bih očekivao da dobijem elektropodesivo vešanje, što je mnogo lakše. Fino potonu napred viljuške pri jačem kočenju. Mislim da je bilo suludo reći da išta može da se smanji od maksimalne ocene za kočenje. Ipak su ovo kočnice. Iste ove kočene čeljesti se stavljaju i na Panigaleu i sve mi je jasno. Vrhunski koči motocikl. I sa suvozačem i sami kad ste... Čekamo malo bezbedniji trenutak. Najveći deo obrtnog momenta se osjeća posle nekih 4500 obrtaja, pa do nekih tamo skoro 7000. To je ono što se najviše osjeća. Naravno snage ima i gure do gotovo 10.000 obrtaja, koliko je i propisano. S ovom razlikom koju su na ovoj generaciji dodali u snazi i obrtnom momentu, za 1,5 konjsku snagu prešao je GS-a, F900, prešao je Afriku Twin i prešao je Nordena, i po snazi je, može se reći, šampion. Sa težinom nije, jer su konkurenti fino lakši. Ok, Triumph je uvijek bio egzotika, da se razumemo. Na nekih 5000 obrtaja, možda ako stavite vrhove prstiju na fuzastere, ajde da kažemo između 4 i 5000, kada se drži konstantno, osjećaju se male vibracije na fuzasterima, prenos agregata na fuzastere, sve ostalo nigde ništa. Ali i to napominjem izuzetno u tim obrtajima, pošto na višim obrtajima to ne osjećam. Ali nije nešto da mi smeta, da mi je nešto mnogo tu, ne znam, naporno, ili da mi pravi neku nelagodu, da mislim da ću da utrnem zbog toga i ostalo. Nešto slabija zadnja kočnica, fino. To je možda zamerka. Ajde vidimo.
Vidite kako se na jakim kočenjima pale svetla za upozorenje, sva 4 i štopaljka. Mnogo znači što ubacuju na svim novim motociklima jer će sačuvati dosta života time. Zašto to kažem? Jer ljudi inače iza nemaju osjećaj koliko vi jako kočite kada ste na motociklu. Ono što mi se isto svidjelo je što se ne osjeća težina kada se optereti ovaj Tigar sa koferima i sa suvozačem, odnosno sa prtljagom i sa suvozačem. Da li je ekran dovoljno vidljiv za ove jake sunčeve zrake? Malo se smanji vidljivost, nije matiran, ali nema ni neke prevelike refleksije i ima naravno u nekoj normalnoj dozi, da je nazovem tako. Koliko je udoban u prelasku preko prepreka da se svaki put oduševim, da me svaki put to nasmeje kada pređem preko nekog ležećeg ili kada pređem preko neke veće rupe, šina i svega toga, kao da prosto ono, kao da sam prešao preko nečeg sitnog onako. Toliko dobro, toliko kvalitetno se osjećate. Vreme je da se izocenjuje ova fantastična zverka. Zašto kažem fantastična? Jer se meni pokazala odlično u veoma velikom delu. Potrošnja je veoma bitan segment kod svakog adventura, kod svakog turera i tako dalje. Koliko je meni iznosila kombinovane, agresivno kombinovane vožnje. 5.4 litra svega, što je izuzetno, što ste mogli da vidite malo pre na putu od 600 i nešto kilometara. Ukupna potrošnja iznosila 5.4 litre, opet moram napomenuti kakve vožnje. Može da se spusti na 4.2 litra, neke normalne vožnje pri 80 na sat, što je fenomenalno i veoma ekonomično, tako da možete izgledati 400 km sa ovim motociklom lagano. Da li vredi novca, to je već na vama da ocenite, da li je skup, itekako više to jeste, jer 17.000 evra nije malo izdvojiti za ovaj motocikl, ali naravno opet zna se šta se dobije za te pare. Šta je moglo da se dobije više? Elektropodesivo vešanje. Za te novce se očekuje, s tim da se ovo vešanje zaista odlično pokazalo. 45 mm šova i zadnji amortizeri iza su fenomenalni i sa ostalim podešavanjima su se ponašali odlično. Možda je zamerka na jedno podešavanje koje je teško onako dohvatiti da se podesi ručno na zadnji amortizer, ali bože moj, definitivno ocenu dajem 5 od 5 za vešanje, ali kada dajem na cenu i sve, moglo je biti elektronsko za te pare, opet moram napomenuti, kočenje odlično, ima što da se kaže za jednu fantastičnu naslednicu M50 Kanđe Brembo i tu 5 od 5 je ocena koja bi bila, samo da nije zadnje kočnice koja je u tom nekom segmentu malo, da ja nazovem, failovala. Lošija zadnja kočnica je nešto što će vam uticati možda na taj osjećaj fantastičnog kočenja prednje i tu moram da spustim ocenu samo, nažalost, zbog zadnje kočnice na 4 od 5. Modovi vožnje funkcionišu fantastično, ali morate da se prekontrolišete kada uđete na offroad, da izbacite to na isključivo offroad ili offroad pro mod. Znači nikako ni na road, ni na rain, ni na sport mod, jer ćete imati problem koji će vam oduzimati gas i to može da vas zaglavi, kao što se desilo sa mojim kamermanom. Tako da, sistemi koji su na ovom motociklu, možda je moglo biti još više sistema jer ipak je jako skup motor, ali sve ono što je ok, cornering, traction i ABS standard su nešto što posjeduje, moglo je možda imati još neko, ali zanimljivo je da ima i kočnicu koja je na fazon dual brake-a ili ti 10% aktivira zadnju kočnicu, možda to trebalo bude na 30% jer bi možda više ublažilo taj pritisak na prednje vešanje. Kod ubrzanja ono se najviše osjeća na stepenu od 4.500 obrtaja pa nekih 7.000 obrtaja i za ubrzanje moram dati ocenu 5, fino ubrzava, mislim odlično ubrzava, ne mogu dati ocenu 5 jer ipak je BMW možda nekako agresivniji na tom ubrzanju, bar po mom nekom mišljenju daću mu ocenu 4 od 5 u tom segmentu, 4.5 od 5, ajde, to je nešto što je realnije, nekako nisu to su nijanse, nije ne znam kolika velika razlika, snaga kao snaga, top u klasi jer jeste 1,5 konjska snaga više nego što je to prosek za
BMW za Afriku i za Nordena, ali eto 5x5 je za snagu, definitivno ne osjeća se manjak snage ni u jednom trenutku i to je fantastično za ovaj motor. Mana možda za quick shifter koji napravi neki prazan deo prilikom prebacivanja u viši stepen prenosa, vetar koji je fino onako jer napravili su ovaj zasek ovde ukoliko je vizir povišen, kada se spusti vizir tog dela nema zasečenog, ali onda vam udara gore više u glavu vetar, možda je to neka mana, naravno mana je i cena jer ipak jako je skup kada pogledamo i uzmemo sve to u obzir. Da li je kvalitetne izrade, vidjet ćemo, vreme će pokazati svoje. Na prethodnoj generaciji imali su problema što se tiče agregata u pojedinim slučajevima, neke buke u agregatu, to su retki modeli i kao što je na Tridentu bilo neki šrafovi i ostalo da su zarađali eventualno, ništa specijalno, nekih problema. Znam, dosta sam početao iskustava ljudi koji su prešli po 30-40 km bez problema sa ovim motociklom, tako da mislim da će biti ok u tom delu. Eto, to je bilo to za ovu recenziju, nadam se da ste uživali. Ako jeste, kliknite na like, subscribe-ujte se na moj kanal ako još niste i ostavite komentar kako vam se čini Tiger 900 Rally Pro, a mi se vidimo u sledećem klipu. My whole life I'm forever grinding, waiting for my time to shine just like a diamond. When life is rough and I ain't with that funny stuff, I use it all as motivation, but it's hard to have the patience. Watching time fly by might be the hardest thing I have to do in life. Frustrated that I ain't where I want to be.